TV Official. Guys, pauwi na kami. Ngayon yan. Ano yun? Yung old, ano nga to, Dren? Sabi mo? Old Pier. Old Pier yan, guys. Yan. Cebu is a nice place. Wrong. Davao is nice place. Wrong. Avocado from Mexico. Utang na Yan, guys, dito kami ngayon ano sa Mandaue Street. Street ba? Or Mandaue. Mandaue ba ito? Mandaue, Cebu. Ayan, pauwi na kami, guys. Actually, pupunta muna kami sa Shamrock. Ayan, oh. Mandaue City ahead, then Cebu North Road sa kanan, Mactan Airport kaliwa. Yan. Yan, guys, so may the hospital at maayo. Oo, available yung sakyan na magpasundon kami. Pero kanya pag gabi Guys, yan yung City Hall ng Cebu City. Yan. And it's not filming. Ay, toro. Yan, Ang dito. santo ninyo, mahal na. Where does that go? Yan. Dito kami sa downtown Cebu. That go? Sama na, right, left. Wala. Uy, virus man ang simbahan. Saan ang simbahan? Clips. Yan, guys, so city savings. Ayan. sakto lang isubay na. Subay na ko no. Ayan. Ito ang Santo Niño Church, ante. Oh, Santo Niño Church yan, guys. Yan. Yan, BPI. Yan dyan. Nandito lang Magellan's Cross. Ayan, nandyan. Diyan, guys, oh, yung Magellan Cross. Ayan, oh. Yan, guys. Plaza Sugbo. Yan. Tinatawa na. And then, I guess, City Hall to. Yeah. City Hall to, guys, ng Cebu. Yan, City Hall Lane, sabi. Ayan. Ayan, guys, oh, City Hall. Burgos Street. Oh, diba? Ayan, oh. Ayan. Ay, Mama Mary. Ayan. Mama Mary, guys. Ayan. Can I have some fresh air? Ay, sa likod ni Santo Niño. Thank you for fresh air. Yan, guys, City Hall. Yan ang Magellan's Cross, yan ang Santo Niño Church. Tapos, Wednesday. Ayan. Kadira, Osman yan. Mana ka madira ang Shamrock? Ang daming mga buko, guys, oh. Ayan. Saan tayo kasi banda yon? Yung sa Magellan, ay Kwan. Yung Shamrock ang puntahan natin. Huwag sa tayo sa kay Magellan. Baka anuhan tayo ni Magellan dyan, yung. Yan, guys. Mga maliliit na stall. Banto ka magpituyo tayo ang bate, Shamrock. Alam nga, ingon. Mama yung ingon. Guys, yan. Nandito tayo ngayon sa Shamrock. Yan, oh. Shamrock. Yan, guys. Nandito. Uy, ito masarap.
Masarap yan. Yan yung pinasugbo na masarap. Dala ka, Oo. kurong lang. Ay, Sa Davao. Davao lang. Dalawa. May basket. Ayan. Ayan, shamrock. Yan, guys. Utap. Ha? Ayan, oh. Yan, guys. Ilan? Dala ka sa Canada? Oo. Dalawa? Tapos doon sa inyo. Magdala ka sa dipon. I'm gonna buy like 2. I'm gonna buy anything I want. Second floor, eh? Box na siya. Dito ko pala eh. Lisa, can we bring this home? Are we Yeah. bringing this home? Yeah, you want some to for Tita? Yeah, you can. I want some for my friend. Yeah, get one more. Ayan, guys. Nandito tayo ngayon sa Shamrock. O, diba? Banana chips. You know, may Barquilios. Special. Barquilios. Daddy, Barquilios mo. Masarap kasi ano talaga yan. Yan. Uwi mo yan lahat sa Canada? No. Hindi na ito pwede mausap pa na ito. Ha? Ayan, mayroon medyo, no? Hindi yan. Doon yung mas mura yun. Ayan, dad, oh. Hindi. Ayaw ko yung ganyan na pusit, daddy. Daddy, ito yung... Ay, akala ko yung ano yun, yung... Ayan. Guys, nakapamili na kami. Ngayon, binabalot na lang. Ayan. I mean, nilalagay na lang sa box. Ayan. Ayan, guys. Para dadalhin namin lahat. Ayan. Okay. Ayan, guys. No. Okay, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Vids TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless.